longtime friends, blending the spine-chilling thrills of horror and true crime. The wildest Reddit stories. And the hottest pop culture moments, one bold episode at a time. Welcome to The Bold Blend. I'm Lani. I'm Nay. I'm Kate. And I'm Ange. Hey, so as you can see, we have a fourth member from Clanties. So, Ange, can you introduce our atong guest for today? So, if nag-follow mo na mo guys, like even before ani among podcast, na may kaupat jud niya na busy mo ni siya mayo kay namamlan manggod siya. So mo to nga pag-podcast na mo kay kuan rami kan. So karon nga na siya clan na may balik. Yay! Welcome to episode number 25. Yes, this is called Snap, Crackle, and Chaos. So Lan, unsa man imong feeling nakakaroon sa imong debut episode sa The Bold Blend? Magkatawa ko sa debut. Okay ra. Okay. Saks lang. Saks lang. Yawa. I'm honored. Okay. So, for us atong true crime segment, we'll be talking about Marybeth Tinning. She was the grieving mother, quiet, ordinary, a woman who had suffered the unthinkable again and again. 9 children, all gone, one by one, over the course of 14 years. But behind the casseroles dropped off by neighbors and the soft prayers at funeral after funeral was a truth no one wanted to face. This is the story of Marybeth Tinning, a mother whose long-buried childhood trauma turned into a cycle of tragedy that shocked a nation. It began in 1972. Her first child, Jennifer, died of what doctors believed was meningitis. Tragic, but not suspicious. Then came Joseph, then Barbara, then Timothy. All gone before they reached the age of 5. Doctors called it bad genetics, a cursed family. But Marybeth kept bearing children, and the pattern never stopped. Friends offered condolences, nurses wept, and Marybeth, in her quiet sorrow, received attention and sympathy she never had growing up. Behind closed doors, though, she was reliving the pain of an emotionally abusive childhood. Experts would later describe her as someone who likely suffered from Munchausen syndrome by proxy, a disorder fueled by a desperate need of love, control, and pity. Trauma had festered in her for decades, and it came out in the most horrifying way. In 1985, her 9th child, little Tammy Lynn, was found dead. This time, the police weren't so quick to write it off. And when Marybeth confessed to something not 1, but 3 of her children, everything unraveled. She was sentenced to 20 years to life. And after over 3 decades behind bars, she was granted parole in 2018. 9 lives lost. A legacy of grief and haunting reminder that unhealed wounds don't just scar the past, they can destroy the future. What'd you do? She killed her babies. How? Kuan good, like detailed. I mean, I got questions. pero mo to nga like before sila mo reach og 5 yang patyon. Yeah. But Munchausen's by proxy, which means she made them sick. Yeah. Oh, just like katong segment Yeah, Gypsy yeah. Rose. Yeah, Gypsy Rose po. So like unsa man mo to katong nagtuo lang nga meningitis kay What dili you di ay do? unsa man. How are the kids? How were they killed? Episode 9 pa po. Yun sa tree. Twisted sa yung utok oy. Pero pinaka-twisted jud gyapon nga story katukanghan na. Ay, atay kita. Katudjud ang mas pinaka tondo. sa tanan. Ang story atulan kay Slow burn kita na pagstorya niya na pa jud kay ang story niya lan kay iyang mga anak
murag nana siya mga instances ganan siya patyon jud yung mga kids. And then when iya jung gibuhat, iyang gilumsan. Pag after niya gilum mo sa bathtub, iyang gibutang sa bed niya, iyang gipost. Atay. Sakit ni luma yun. Mm. Hidupin na to siya kasi ko na pagtupit nga. Karon. Karon pagkaman ay dili lang sa karon na gyud. Kaya sa kapipi ato. Yan ang mga gutoy ka ng mga religious background nga murag mao daw ang kung sa devil nga kanang basta bad children. Kay iyang hunahuna kay siya daw nga bad mom siya. Mo nang bad children iya ha. Inana. Sa case ni Marybeth Tinnings, lahi-lahi og cause of death ang iyang children. Ang iyang third child, si Jennifer, kay naa daw hemorrhagic meningitis and multiple brain abscesses that developed in utero. She lived only for a week and never left the hospital. Isa niya ka anak is nag-seizure. Nag-claim siya nga nag-seizure o niya ni choke siyang own vomit. And then, ang isa kay nag-convulsions. And then, nagani siya gi-adopt sad na iyang gi-rush to the emergency room o niya na iyang gikuan ang giingon is aborted SIDS. I mean like sudden infant death syndrome. Okay. So mura daw ginin ang SIDS unta ang death cause of death but like na abort man. So nagkuan So nabuhi ang bata. a month later na-return sila sa hospital nag full cardiac arrest pero na-revive siya pero na irreversible brain damage. Namatay siya 2 days later. Gi-take off sa life support ang kid. So medyo kuan gid siya daghan nasa isa ka anak niya nga natagak daw sa stairs and suffer og concussion. Hindi na siya mamata pila ka days later like kuan. No, she's gonna have. Yeah. I mean, she's gonna be doing something really crazy at home. Nga nangasakit nga kanang gipang kirig asa na gipang convulse ipang seizure yung mga anak. Yeah, kay inuwa mo sa lagat test. Maybe yan ang gipang poison or something. Kay mo ba yun? Dugay naman sa no. Pero imong isthink pod ba nga niabot jud sa point nga 9 ka kids, 9 ka lives niya. Ngano siya panganak? And where is her husband? Diba? Yeah. Iring. Oh my God, creamy. Side eye to creamy. Buntis na po ng iring nila ni. Na for sale ano? For sale, guys. Cats for sale. Diri ra na siya kay maninda siya siyang iring. Manganak na to next month. Negotiable. Char. Advertise. What's the year there bro? 70s? 1972. 1971, I think. Mga ninana. So like crap pa siguro kayo lang investigation ang sana kanang child CPS, child protective services. So I mean, di man gani siya kuan today. Di man gani kay sila ni nana pod ka like on top of things jud kay tungod ka daghan. So unsa na lang jud ka sa una nga lisod sad for them, lisod ang resources and naman sa kuan like if white dili ba gayon nimo makuan dayon maybe productive members sila of society so like dili ka makuan iya ba i-report dayon di man mamatay diha iya ma i-hospital so di ka mag-think dayon nga Pero na lost ko nganong napriso siya tungod kay ni angkon siya. niyang di kay ang police ni investigate naman. Wala naman sila, wala na nila gikuan na kanang dili ni siya natural or like magay something wrong. Marag naka-find sila og pattern. Pero iya jung gipang patay jud to in a way. Yes. yeah, kanang murag ang I guess ang long term effects sa mga gipang buhat kay I think if I'm getting it right, if it's Munchausen's by proxy, it's someone else making you sick on purpose.
Yeah, kasi na may Munchausens nga, I make myself sick. You go to hospital, I keep making myself sick. If by proxy, and it sucks, kay kasagaran nga na niya, parent ka, and it's your job to take care of your kid. And instead, yung anak, And nasa'y part ato nga ganahan siya sa attention right. sa nga gihatag sa ubang tao sa iya nga kuan like pity and everything. Wala man na nakuha niya siyang childhood. So I guess factor dyan na siya. It's the casseroles. I blame the casseroles. Muna siya guys, ang lesson here, if di mo ready mga anak, ayaw mo panganak. True. Kanang, I don't know, no, nandiyo uban, no? Amot, unsay, Protective. di ba? Yeah, like, Stay protected. kanang practice safe sex, Jud. Yeah. Pwede na Jud magpalami, magmayo dira, pero kanang, Ako mong insurance. kapag kailain nga advertisement. Guys, so sila ni na siya dagan baligya. APM lang niya siya. At so, ikasulti ni mo lang sa mga ingon ana nga parents nga why are you? I mean, 9 kids. Yang napatay gito niya, yung 9 kids. Di mo kita na, abay sa hatalan na to. But yung na-harm, basically, kay 9 kids. Oh yeah, no, 9. And charge siya for 3 ra. Pero 9 ang Oh. victims. Yeah, 9 tanan. Naka-get Yeah, away dead siya sila. sa the other 6. So, may kasulti ni mo ana lan nga klase sa pagkaginikanan lan. Muna ang pangutan na kay asa lagi sad ang papa. No. Yeah. Exactly. Oh, or What's up? akong sabo sila. Oh my god. That. Or, since 1972 pa man, what if si Rangi mong bad guy because the patriarchy? True. That could be. Diba? I mean, history is written by the victors ba? True. Conspiracy theory. Di Jud na makaibaw kay 1970 pa man eh. Asa man ta 1970. Mo ba pag-practice lakaw. Ay, Sa parents na to ba? ako mama, naglakaw naman siya. 1972 na ko mama be. Unsa the year mo mama? 1970 ako. Oh, wow. Same. Ako, nag-bike na akong mama. Ay, di siya kibawang bike. Ay, ako na yung papa. Nagtanaw siya sa mga silingan. Ako mama, kaya nangumpra. siya may tikumpra. Okay, so muna to siya for the horror true crime. So muna siya guys, mga stories ni siya nga dugay na nga mo apply gyapon karon. So as mentioned ato katong story ni Gypsy Rose nga di man sad kayo to dugay. So di ba naagyapon siya now. So wala gito ang lesson jud kay di mo magtuga-tuga og anak. Okay ra siguro no makasabot ra guro ta if usara niya kanang murag accident to siya nga Yeah. pregnancy, di ba? Kasabot ra ka. Siguro kung nasad kay murag sa may sakto nga term na nakay murag conscience nga kanang di na ko mag-bring og another child here nga di ko ready to take care of, di ba? So, mo na siya. That's what we always say kay kanang mga inana luim gud ang bata nya wabi na sila nangayo nga ianak. Exactly. Ano So, need yun og stability. Yes. Financial, mental, emotional, Yeah. spiritual. Possible sad nga gi-rape siya mo nanabot og 9. Yeah, Mo sa akong possible. githink actually nga basig lahi-lahi ang papa sa nine, no? Yeah, I mean, Possible? it was said na daghan siya trauma. Right? Oh, so assaulted siya no in a way. Yeah. Kanang things in her past that cost her. Oh, so wala ba yung gimension ng iyang husband sa mga ako na read? Basig mga panganay to siya nga mga anak sa lain ba? And what's really sad kay si Yara gyud ang gi-vilify. It was mentioned that she has experienced trauma, but everything, like all the bad crap, although deserves niya nga i-vilify, but kanang si Yara, but I don't think, there were factors that caused that. And instead of trying to understand that to avoid that in the future, I don't know, people just tended to get, you're a terrible person, So, kana sad, yeah, especially since she's a woman, I think double ang
impact sa judgment sa mga tao. I don't know. True. That's just a thought. True. So, mo to siya guys for the horror true crime. So, time for Chismis na? our favorite part, ang chismis. So, atong chismis karon is si Lani ang mubasa. Hey! So, magtagalog si Lani Joyce. Hey! So, kailangan with feelings lang ha. This story is from the subreddit of Off My Chest PH by user blueflame-555. 2 years ago pa ni siya, guys. Ayoko na ikasal sa GF ko at sa pesteng pamilya niya. Oh my God. Burner because I don't know, I don't want to be identified. Siguro, I'm just fed up. Oh, arte. Sino ka dyan? I've been in a live-in relationship with my girlfriend or fiancé, and we have 5 children together. I wala day 5, we have children together again. For the 5 years we were together, everything was on me. I assumed the husband role of being the man of the house, the provider, and a father. My GF does not contribute financially or regularly. Understandable since I have a higher paying job and hers is entry level and project based. I'm a director of an international IT firm with an HQ in BGC. I didn't mind, but admittedly, it's been straining me for some time now. With this setup, lumabgay na din ako sa tahimik. Walang inuman sa mga kaibigan, wala nang road trip or travel with friends, wala nang basketball, tapos rekta chibog inom Rekta, after. rekta. Ay, rekta. Unsa man na siya? Direkta. Laos. Okay. Sige, go. Wala nang side chicks na. Wala na lahat ng elements ng buhay binata. I assume the father and husband role responsibly. Kahit di pa kami kasal, and that extended to her family and friends. Together, and when we expected our first child to come, we acquired a house in Pateros na hulugan. Since GF has no stable income, I took it under my own name and I pay for it. It's a simple basic townhouse with 2 bedroom and 1 garage. GF's family lives in Cavite, and since moving in together, they've made a habit of visiting frequently to sleep over. At first, I was okay with it, but it became more frequent, and in my own house, I cannot rest and recover. Di ba kultura at tamang asal nating mga Pilipino na kapag bisita, may pasalubong at behaved? They arrive empty-handed and they launch around my house as if they own it. For me, hirap nga naman mag-commute from Cavite to Pateros na may bit-bit na pasalubong or ulam or what, but sana mag-alok man lang sila mamalengke or mag-grocery ng pagsasaluhan namin when they visit, pero hindi. Para ginawa nilang hotel bahay ko with breakfast, lunch, and dinner. This Holy Week, they asked naman to visit kasi try daw namin dito mamasyal at umikot sa mga simbahan para daw different naman. I was reluctant with GF and told her na I actually wanted peace and quiet muna kasi puro overtime din kami for the past month sa office. She said, minsan lang naman daw, so I said okay. Di ko gets, Holy Week nga, pero bakit sila nag-iinuman sa sala namin? My girlfriend's mom was okay with it, saying boys will be boys, pertaining to his husband and my GF's brother. I didn't drink kasi nga it's Holy Week and I'm really stewing with annoyance at the whole situation na bakit ba ko may bisita sa sarili kong bahay na Holy Week na sana magpapahinga na lang kami sa GF with our kids. Naubos MP lights, biglang nagwala si Tito, saying na ano ba naman to, walang kwenta, ubos agad alak. I said, okay lang po yan, late na rin at matulog na lang kasi may Stations of the Cross kaming pupuntahan kinabukasan. Luyas akong Tagalog. For some reason, he snapped. At ako,
pinagdiskitahan niya na lahat ng pagkukulang sa kanya ng misis niya, ng mga anak niya, ng mga kapatid niya, pati trabaho niya na dapat pa-retire na siya, di man siya umasenso or na-promote. Like, what the fuck? Anong kasalanan ko sa taong to? Inisip-isip ko lang. Tinatagan ko lang at hindi ko na pinatulan kasi nga lasing at nakainom at ayoko ring dumagdag pa ako ng gulo. Pero nanginig ako at pinaghalong galit, inis at takot na baka mapuno ako or masuntok ako sa kung anong mang paghihimutok na ginawa niya. Saturday today, umuwi na sila dahil sabi ni GF nahiya raw papa niya sa nangyari, Kuya Wai. Dapat Yung lang, papa ba? actually. Wala ako na feel na relief. I was just pissed off. Pagod na. I built up the courage and told my GF na ayoko na dahil ang gulo ng pamilya niya at sa lahat ng kabutihang binigay ko sa kanya para maitaguyod pamilya namin. Nakaka-insulto. Nakaka-insulto na diskitahan na ibang tao sa sarili kong pamamahay. Kaluwi sa dani niyo. Hindi ko nakakosh. Hindi ko nakako siya papakasalan. Unsa na kako? Hindi ko Dili na- nakako. So, lisod siya i-explain. Sa Tagalog dyan na siya Tagalog. thing. Pakakasalan sa December. At next week, I will file a leave so I can sit down to inform our suppliers and see if may pwede pa akong ma-refund kahit papano sa mga naging down payment namin. Sawa na ako sa gulo ng pamilya niya at parang kung itutuloy ko kasal. Lalong lang ako matatali sa style na pamumuhay nila. Parang gusto ko kasi tahimik na buhay at disenteng pamilya na sasalihan. Sobra ko bang gago na inisip ko na lang na para sa itong pamilya niya at ayoko na makahalubilo sa kanila at pinaka-ayoko magiging father-in-law ko yung lintik na tatay niya. Hala ka sa the end. Nag-question ba nga ako ba yung gago? Di, Of my chest man siya. Marashag ka ng di ka gago. Gawa ka ng mutana. Nag-grant ra siya, nag-grant. nasabot ra kong Tagalog eh. Nasabtan ra. So, valid. Yeah. Valid, Jude. At Valid, first, Jude. he sounded a bit like an asshole. He was giving a little bit of asshole vibes. But then, I guess, towards the end, kasabot ko anong giingon aton niya pag-intro nga him as a provider. But, kanang, ilang kid mo, yan biyaan yung, yung wife mo, ba't yung gingon? Woman nun Yung gibutang. wife, yung girlfriend. Doon yung butang yang biyaan pero di siya ganahan matay Matay, daw. magpakasal. Oh, I think magod kay if once minyo na magod mo like Yeah. mas lisod man jud gud siya mo get out. Oh. And siguro hopefully nun ilang gi-sort out siguro before like after to niya gi-cancel ilang kasal yung na-sort out. And I think ang responsibility jud ato nga situation ang dako kayo responsibility ato nga time kay yam gong girlfriend yung fiancé kay alangan lain sa kayo siya mangusog nga iya di man, man family. family man siya ang fiancé so yeah. Ito, so dapat kataysa lang siguro, cut them off! Kay, the moment they get married, mahog na nga, anak na taka, so, maka-feel sila nga mas entitled na sila nga mo, kuhaan ba mo, apil-apil sa lives. Di pa ganina kasal, unsa na lang ka ha? O kuan. Nadyoy mga inanano ka nang dili maikog ba? Yeah. Huwag ka ikog jud nga kanang Word. I don't know asa sila sa tawra sa jud na. But kato lagi going back kung nitingog siguro ang fiancé wata kay baw if nag-change basta silang behavior or long nasa dito si fiancé nya di lang jud maminaw. You know? And kato lagi nga mo adto unannounced like ka-asshole oy. If it's an ongoing problem ba, no? But GF should have at least
kanang help Heads up sa niya yung family. i-address ba no? Dili ba tanan tao gyud nga murag di sa ingon nga welcoming gyud nga kanang kailangan gyud emoji ng kuanon gyud ba nga. Hala bahalag kuan si mong kuan diri. Si mong buot diha pero yung pa yung kuanon nga para lang nga ma-accept ka or ano. Correct. Kuan sa murag sa family sa girl dapat sila sad mismo murag kabaw sila mo lugar silang selves. Ana. Yes. Lugar yes. mo, lugar og tarong di ay. Kami dili wala man ta nagsulti no nga i-cut jud ang relationship nimo sa imong family once nag-live-in na ka or like padong na ka maminyo na ka. But you know kanang naalang sa gani kay unsa man delikadesa ba na ang word ana? Boundaries. Nga kanang if maadto man gay ka kanang anong maikog ka ba nga sige magdala tag gamay. Mo ba na di ba if bisita ka kay magdakag something. Nya kanang the way man good gi-share ba nga kanang feeling anak kani kayo sa iyahang balay so you know I think ni play sad ang role sa male ego niya nga what the fuck ako am ning balay nganong inani man ni I mean valid kay ham jung balay di ba so yeah Mo na ang saying nga don't bite the hand that feeds you. no makathink sad ka ba nga mas githink sa tato sa wife or sa fiancé nga mo siya ba mas dagan ba o gasto ang yang boyfriend, di ba? Pwede na dyan niya ingnon yung family nga kanang basig kalimot ta nga iyaning balay. You know? I don't know. Pero sakto dito ang gingon bitaw sa guy. Parasitic jud sila og behavior. So, Yeah, that's a plot of the movie. oh yeah. Basically. Nga kanisang kuan ba toxic Filipino culture. Nga kuan gyud murag kailangan jud ka saba Kanang forced to be hospitable. No? Over kayo sa akin. Murag need jud ka abot murag kita na lang siguro nga generation usab ano. True. Agree. True. Guys, if there's a random box of cookies sa ko ang lap, it's because naabot nga cookies. Blessing, Fitzy. Thank you for Magmukbang mi guys. Katutful, oy. Oh my god, it's so soft. Oh my god. Oh my god. That's a keeper right there. Oh, katong bill nga katong need ka mo help sa mong parents. Gibuhat ra jud na siya kay tungod kay inutil man na atong gobyerno. So di sila ganan mo take sa responsibility na mo nilang gipasa sa lain. Kay di man nila matag og tarong. Kay ila mang corrupt. Oo. Wait, wala lagi na nato gi-relate sa story. katong hospitable kay ba kay di ba ma-link si guy sa family niya. Good thing ra pod nga yatong gi-call off ang marriage kay ma-trap siya dito and you know the family being so to parasitic. So, yeah, and I guess he reached that point na gano'n nope. Sayonara suckers because relating to our topic nga snap katong pag-snap sa iyang dad mao na gito ang point like dapat nope deciding point na you imagine hubog nagubog-hubog kas balay nga diliin nyo ya ikapay sana mang Nagmaoy siya basically. Unsa to iyang Nangasi. gigawas iyang tan frustrations nga unsa to iyang mga anak, iyang About siyang asawa, wife. ang pagkuwang sa iyang Yo, asawa, sa iyang mga anak, iyang trabaho, iyang career. And like if ako sa nasa place ni guy kay like OMG, you are not my dad. Like you're not my responsibility. Kanang murag is too much. So Also, Parehas. nato siya gi-mention nga kuan Holy Week man unta nag-inom ana nilahi ba ang family na may uban gyud nga mag-celebrate traditionally sa Holy Week na mag-prayers, mag-wave the cross and unsa din Puasa gyud. yes puasa pero sa uban nga nga time is mag-celebrate sila nga long weekend long murag holiday. festival or fiesta day, festival. So, I mean, naman gud sila sa balay, sa guy. Dapat i-respect yun nimo
kung kinsa nag-own, wasa. Kana jud. Yeah. Kana kana ma-picture mo gud ako kana for example Holy Week so solemn ang guy kay he seemed like a traditional guy nga mag wave the cross nya kana yung need ka og solemnity especially stressed sa iyang job yun gawal-wal Mura sa tanang inyo. time nga kuan makarest siya. Oh. Okay, it's a long weekend ba na. Oh. Di ba? Gawal-wal Long sa weekend inyo. mata makamata lang ka kay nanay nagkaraoke na gamaoy. Gahasi, nangasi dito. Yeah, that would have been the breaking point na yun. That makes sense. But sad, no? Kaya they're about to have a kid. Yan na nagidon ta sila plans for their future. I think ang masad kay dili man go directly from the fiancé ang reason. Yeah. No? Oh. Kay busy aguro no kay naka-consider ba siya ngayon ang pakaslan. So kita jud to siya kana future na kuyo to yung fiancé but tungod lang jud sa extension ni fiancé which is ang family niya nawala na noon, di ba? Yeah. I mean, ang ending loy ang girl kay na siya sa guy nga responsible, na tarong trabaho, naka-provide nila, niya tarong nga amahan, niya gikuha niya ang role as a husband and like feel na ko murag wake up call guro sa girl if ever wala magay sila nga nagbuwag jud after ato nga set siya boundaries sa iyang family na. So, yeah, I mean, if ever man gani, we have listeners who plan on, magkuha na, mag-live together na, kay mag-minyo na or what. Kana. That's something to keep in mind. Nga, we have to respect each other's families, traditions. Kay, if you blend two families, that's blending two different, basically mini cultures together, and that's one thing people it is a mini culture though. Bukod sige bot. What the blend. Basta kayo mga gitang buhat basta si Kate ang mabuhat ba di ko mo trust niya wala green intentions. Blend. So mga siya, speaking of snapping Thanos? I want to talk about viral snapping sa pop culture. No, if I would say people who went viral because they snapped. Ano ba picture nga specific moment? Ezra Miller. Okay lang. Si Flash ba? Oh, dude, I had no idea. I am Masa not a gito yung chronically gibuhat? online person. Nang love poem din na siya chair, I think. I don't know, basta dili murag na sa restaurant. I don't know if di ko kaan sa specifics. Pero cray siya slide. Yeah, like ang kuan ba kay Mar siya good boy, good. Di pag humanan na kay like makaas lagi ka nga. What the hell happened? Ako search. Sige. So, ako ang chismis today for pop culture sa Snap, Crackle, Chaos. Yung kind of people who snap, were caught on camera, and went viral. So, everyone has a breaking point. Sometimes it's heartbreak. Sometimes it's just a spilt drink on your shirt. Sometimes it's telling a guard telling you what to do before you've had coffee. So when the phones come out, that's when things go from personal meltdown to public spectacle. So for us Filipinos, one of the most unforgettable I've had it moments came from a girl on her way to school. I don't know if you guys remember this. This goes way back. You remember this? You remember what I'm talking about? Oh. Trains. Exulting ako, maka-remember na sila. Kuan siya, iconic kay nga line. Oh, iconic na siya nga line. More familiar. So, Yeah, security guard. yes. So, this came from a girl on her way to school, and the internet gave her a name she never asked for. This is about the Amalayer. No! So now, you're making me look like a liar? So I'm a liar. So you're telling me I'm a liar. Back in 2012, a student was filmed yelling at a lady guard at the LRT, dressed in her school uniform. And
speaking crisp English, she exploded, "I'm a liar! I'm a liar! I'm educated!" So it was the perfect storm for a viral internet thing, right? So English speaking rage student versus authority shaking cell phone camera. And in hours, hashtag "I'm a liar" was trending. The internet made her a punchline. Parodies, reaction videos, even memes followed. But later, she admitted the aftermath was brutal. Depression, isolation, online bullying. She became a symbol, but no one cared about her side of the story. When someone snaps, we tend to freeze them in that one moment without context, without mercy. But what if it was us? What if we were caught in our worst 5 seconds? But seriously, guys, don't snap. That is it. Don't snap in public as much as you can. Ano, kanang, Stay nonchalant. katong that guy. Do you remember that guy? I think naspillan og drink yung shirt and then he snapped at that. I think it was at a 7-Eleven. Murag iyang gisulti nga mahalon gito yung shirt. Oo. Do you remember Kaya that remember guy? ko. He went Sa on a clip. Yeah, he also went viral. Do you remember that guy? No. No. Ang pinaka-iconic yun na tong snapping moment, it's the "I'm a liar" girl. Yeah. So, what are the viral internet snapping moments ganyang ma-remember over the years? Ako kay late, ay dili man sad siya latest kay. Kato ganing English era. Oh, Ay. yeah. Ay, although di mo kayo to siya snap. Katong sa, Di siya snap, no? katong sa game ba? Katong gitanaw. Kaya ba mo guys? Kaya halata. Amo dyan ang gitanaw nga episode. And like, more of those episodes ka nang judge lang me. No, we actually have a reaction video that we never posted. Yeah, wala na mag-post kayo ng pambalay me, ka nang yagit kayo mga naong good. Ako ma-remember, another one that I can remember is, sige, videohe ko! Videohe ko! Papriso ka! Yo! That's Wala pa ka! And I thought I was the one who wasn't chronically online. I think ay ang akong remember kay very dark man and controversial. Katubit ang police nga na videoan jud siya nga namusil siya tong Ay, tong katong sa I iyang don't anak. care. Yeah. Oh. Yeah. Katong I don't care, yeah. Oh. That was sad. Kato mo murag Grabe budget nga kay snap. nga Yeah. publicity niya, no? Mm. You know, speaking of snapping, di man good nga imo lang kaugalingon imuhang makpakauwawan. Usahay imong whole life na nun ang on the line. So kana mga road rage. Speaking of road rage, katong kay na clips nga gipanggukod daw nagkatigi siya tong mga nagmotor nya namusil siya and in the end iyang wife ang naigo. Oh, yeah. Oh, Pero napatay man gito niya. Diba? Na siya Ang katong napatay guy. jud, na siya napatay jud. Kikita man gito sa video nga Yeah. natumba gito. Yeah. katong duol lang sayang sa Kung dool jud kay niya ang namatay. Nang imagine, let's just say a 5-second clip, your worst 5 seconds shown on the internet, and then after that, your whole life would be dug up. All your information would be all over the internet. People who don't know you would be hating on you, would be judging you, and not just you, probably even your family. Oh, mas madamay jud. Sa pagdako, naabot na rin ano. Mo reflect sa parents kay mo ba dayon ang kanang responsible Yeah. sa usa ka bata, usa ka tawo ang ginikanan dayon. Although always the case no kay naman say uban nga parents nga Oh. you know. I guess it's funny when we see it because it's not us, Manggod. Yeah. But we should learn from other people's mistakes in a sense na so that's what happens when people snap. That's what happens when we lose patience at the smallest things, diba? And we have our bad days. We have those days nga nakasapot ang naong sa tanang tao. But I guess it's our responsibility to control how we react. We can't control what happens. Sometimes we can't even control how we feel. But I guess one thing we kind of have control over is how we react to situations. So muna, take a deep breath. Think happy thoughts.
Kung naay ni overtake ninyo, Kaya Ayaw nung ko mag-road sa una ba itong road rage, ang line ni Nea kay, what if mamakyo na lang di siya sa sakyanan? nila ni Kate ato nga. Di na lang siya mugawas, mamakyo na lang siya mayo sa sakyanan. Oh, hindi ko magkayawa-yawa. diba? So, yeah, that's what we do. Ay, ako kay kanaugon na kay ko para manumbang. For daily. Yeah, let's not make a public spectacle out of ourselves. Kay in our worst 5 seconds, kanang basin, the backlash should be so much worse just because of that. Katong trans nga iyang gipabarog ang katong security. Si Jude Bacalso ba to siya? Ang name ba to niya? Exec. Yeah. Siya to akong kachat. OMG! I know where I'm not spending my birthday party next. Pero wala. Di ba ang backlash po sa iya ha? Kay murag naman to bagong update ato nga murag gipakasuhan man sad siya. Marisi. No? Gipakasuhan siya. Yung daghan na ni sponsor atong kuan. Katong waiter ba? Nakabad lang jud ato no kay nadamay na pod ang LGBT nga community. Madamay man jud. Mismo kami kanang nami client no. Ibog na noon mi unsa ano pag-address sila unsa man ni mo na lang ko nga. Good morning. Wala na lang ma'am or sir na lang gid good morning. Ano na lang cut. Diba sinyag malain ba or unsa? Yeah, I guess one thing said na we don't do as much here that maybe we should practice is to ask how would you like to be addressed. Yeah, respectfully ask how you'd like to be addressed. For kanang interactions guro nga let's say ibaw ka nga magdugay jud. Nga let's say kani nga transaction ninyo magdugay kana ma'am how would you like to be addressed? Yan na kay Ma'am sir. ma'am sir. Ikaw rin sa ma'am sir. Pwede na po, boss. Master. Yo! Dol. Bye. Adi na po ng bye. Uy, kay... More ba na siya nga sa kanang mga laki? Yung gani, master na lang. Sir! Morning, sir! Welcome to Jollibee, sir! Anak kayo. At work, I would like to be addressed first name basis. Bito. Mo na siya para ko ay may dagang hassle. Mo siya. So, guys, akong lesson today kay do not snap. Do not be like Thanos. Do not. Pero sa iba, maybe Thanos had a point, no? Kinda, okay. Unsa manager. So, musta man lang imong experience sa atong episode karon. Unsa man nimo ang reflection time. Classmate si kanir really. So, Ay, o kamo kita tulo. kay ba mo kapag high school nga shit, unsa yung term? Kuan, katong gikasaban sa tibok klase. Kay nasuko atong advisor, nahilak-hilak siya. kay ikaw. Ni-snap ba siya ato? Kay nag-snap mo ang pic. Funny kay pag second year, guys. Okay. Funny kay pag second year, namin teacher. Yeah. Amo siyang gitupo to another teacher. Nya birthday man ni teacher na mo, advisor na mo. Di kami kiat kayo. Di ram do ko ni kamera. Ako magdadamo kamera permi sa school niya. To saba na kayo ang room, saba jud kayo ang room niya. Naabot siya sa principal's office. Saba jud kay mi ato. Hilak po siya ato. Kay gisungog lagi siya kay giadto man siya atong teacher. Hala ni snap siya niya. Gikasaban mi nihilak siya sa room niya. Kana bitong unsa man atong i-react ani nagsiguro jud duko ato unsa uno ni. Di, onya gipicturan sila together. Oh, naman may pictures together. More to ang time nga nakadog principal's office. Kay gipa-delete ang picture. Ya sila rin gadayon Guess karon. what? They got married. Nana to just remembrance ato. Gipa-delete. Gipa-delete. Gitaparan ko sa principal. Oy, delete be. Okay. Kuyawa ba ano? Karon naman ko kaani principal's office niyo. May tatog ka nang nakoy nabuhat jud nga bati ba? Na-picture naman ko. Muto siya. Hilak siya, gisungog siya. Natato sila yung throwback. No, sila ka ng history, no? together. Kiyat sa jugeta mo section eh. Kamura behave man ko ato.
Ako sad. Di man ko kiyat sa una. Saba lang ko. Kaya hindi ko believe. Mo believe ko nila ni behave. Sila ni ang behave. Actually, kani dire tolo, sila ni og Kate ang behave. Ako sabaan, si Nea kiyat. Si Nea, kay kani bitong di ma, langas si Nea sa una kanang di may mutang, mura ganun ka ng ADHD. Mura ganun wati nga gyasinan. The poster child of ADHD. Can you call it? Always daw ka na restless leg syndrome. Okay, reflection ni mo lang eh. No, di ko may mo reflect. Ito man ako reflection. Saan mo na chismis ka ron? Be good always. Woman of few words. Sa mga na guys, ang reflection nila ni nabilin sa balay. Kay moment to sa una pa, sa klase ni Ma'am Ermitanio, moingon siya nga iyara daw draft ang nabilin sa balay. Ay, wait. Iyang i-pass, pero permira wala. 2 times. Ngabot na sa panya ng teacher, kana imuharam ang kuan kanang sa to formal theme ang magsikawa. Kinsa man. Wala ko gahi. Ay, wala ako gipas. Wala gimo. Kasi magimo na yan, ganyan na ako manggipas, tawa lagi. Gaslighter! Sa Kanya High School. Ano naman na to sa Kanya High School? Uy. Naka-remember sad ko ato sa una katong Ayun na, hapit ko pila. hapit ko ga kanang manumanog suwat sa ko ang si Idi. Sige. Yawa kay nawa. Pisni man to eh. Fun. Unsa may reason na nabe? Unsa may reason na nang anong imong pasuwat to nimong estudyante abig nawa to? Ano lang? Kondo to. Be responsible. Ngay mo I i-keep. was a child. Yang responsible ato kaya ako Feel ko mamiga. nakitaan raman sa noon to after. Moto pero nakasuwat na kog pila ka. Habi na ko nakatunga. Drawing lang. Yawa man ni may nakitaan na to. Ako ana ni Jeneline Tanan. Kasi si Kikabaw Jeneline dyan ko, ang ni Jen. si Shout Jeneline out, ang Jen. pinaka-responsible. Shout out Jeneline. Ito, grabe ito. Kay sure jud ko nga, di dito niya mawa kay organize ba kay si Jan. Kung Jan, pabutang ko bi. Nagganunong kayo. Secretary sila ni. Sige lang kay shampoo ang tig color sa ko ang mga project sa una. Lagi na ana. Kaya naman niluhan siya sa tingog sa colored pencil ba? Diyan ka na felt. Sila ni yun ako gusugo. Tingin ako makaya. For me ni Ana. Dugay kay to siya nawa nga thing. Sige siya balik-balik pila ka weeks. Sabo ka. Casually dropping lore. So, To reflection, be kind, pray. what? Sila ni guys sa una kay nana siya ka ng moments of enlightenment. Nakana na siya sa una nga magmadri na lang kako no. Kay nagpray daw siya grocery ni katra siya hilak. Oh, ko bito. I-share to. Sige ko go ka ng Mama Mary. Kanang mga kuan ba, Flores de Mayo. Mag-ana, rajud ka dito sa simbahan. Dapat dili ka mo smile. May kuan, kanang serious. Di dyan ta ka maseryoso yan. I'm so sorry. Ay, naku. Ang ending, ipatahian siya ni Mama o kanang pang Mama Mary. Gid mo kuan. Uy, sorry Lord. Uy, may wag ka madri sila ni. Kaya imagine ka magsugat. Dili sad. Ay! Wow! Sweating! Mag-yumi. Dili naman gud maapil iyang gi-hide ang video. Di na mo. Yawa mo. What ka? Makita na mo. Kamar siya guys. Our friend Lani is single. Single si Lani. So, Ready to mingle? Kayla. yung socials here. I-follow lang. Click here. Desperate kid. Page 107.5. So, the blend's over for now. But the chaos never stops. Stay tuned, stay bold. And we'll catch you on the flip side. Bye! Paalam!